بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور أما بعد فأحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تبارك وتعالى بانتهاء شكرها الله تبارك وتعالى دين إسلام لك هداية جديا الحمد لله إسلام القيمة بزيب الله توفيق جديا الحمد لله دين إسلام القيمة ما نشبين وبزي زمان شوي نكي نماز فري فريارنا فري سبحان الله إن الله بدون ما نشفى ذلك بعض مسلمان فرعون مدين مسجد كنارة فيه يريد نواز فري تنوين سبحان الله الله تبارك وتعالى إذا شاء مدى فرمان لغلط دولين الله ركج والدباء الله تبارك وتعالى يجزيك عن در سوال قرد دولة بندا ترشبتي ديلام رتو ديلام بولو ديلام آرامو ديلام شانتي ديلام نواز مريبتي نوفرسكا تو الله تبارك وتعالى ركض والدباء إذا الله بالمعزم زدنك حي على الصلاة حي على الفلاح نماز ركايو كامية بركايو تولي جواب دون يهود الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أرجو تقول لك أذان اللفظول أسد مؤذن جان غور بن النتيان غورين لكن حي على الصلاة حي على الفلاح يا رمضي فرد الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله فرشير رمضي لا حول ولا قوة إلا بالله جنة ركان الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيان الحمد لله جنة شمبتي چلو سبحان اللہ دولت مال شمبتی کی دنیا رجن بالا لاگے آخرت ارگن جنت ارگن بالا چلو جنتی شمبتی لا حول ولا قوة الا بالله فوشر ملید دلمبار ملید اگا مانش نواز بری واللہ گتو آجا راستہ دو آجا دیان ہم لگے اکان ہم تمام اللہ توفیق باری کا تو دیان ہم لگے اکان ہم دیگی روت الدبل اور کم ہم دیگی رغبت الدائرادت چلو بجی رغبت الدائرادت دولے رب اللہ جولے آئین غیر لین کی دیار اللہ مانشال برم مدفری رہی دل بھاری درگوئی نماز بری واللہ مستم ملاتے منہر لیکن رتنائی بلنائی آئین غیر ارض مانوش رب بلاتے ولیکن رغبت نائی دیلم مدے راستہ ملکی اریم مستم مدعائی نو غیر اللہ تبارک و تعالی محرم گری گلے جانے کے ہونے والے تو دینی اللہ ہے او اللہ دلوں لگے رغبتوں لگے شوقوں لگے الحمدللہ روتوں لگے بولوں لگے زجرت بولوں لگے شوق واسطے رغبتوں واسطے ما نشید الواسط تعالی هذا الله لا حول ایک حال دار حال مبدل ولا قوة طاقتهم بالله آتمني زج الله تبارك وتعالى على مدبر دولي آي غرير هذا الله تحول بلد چلو بینو بشی افسوس اور ہتا بشی دیل دکھتا دے ہتا کھینگے لے مصدر کنارے دائرین بل اللہ تینا شرمار بندہ پیول شرمانا اپنا کوئی دوارا دیکھت دی بھئی گواہ دی بڑے والا کارا دوارا دیکھت دے بلیانا گواہ دی
তুই ওয়াজের আকারে উম্মতি আর এই আমাদের হে উম্মতে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সাদ দলে কোন নিয়াসিয়া গেলে হে উম্মতে সাদ দলে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তোমার হাতে লুলা করে ফেলে হে উম্মতে সাদ দলে আল্লাহ তোমাকে সুকুন লেগে হে উম্মতে সাদ দলে আল্লাহ তোমার হালার পূর্ণতা করতে ফেলে চলে ও ভাই ताकत दी जिसमें मल बोल रखा दी अल्लाह चाहिए ना अल्लाह ने दिया रे कि अल्लाह कर गई अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ख्याल करो बोले कुफारों ने एदुल्ला शिसोल बना करे लेकिन इंसान मुसलमान सीधे कागरों में रोज बदल जो दे कागरों में बारात शिसोल इतने हमारे साथ दे न मारे कि अल्लाह ने यानी एलोमल में यानी शिसोल बनाते गाड़ी वाला लिए इस तरह बना गोली वाला लिए इस तरह बना हर चीज बना ले हिंदू बना रहा है और भाई जब लाए मुसलमान है खुशा दिया इस तरह तो हम कुछ मेहनत को जिंदगी ना ले चले गए खुशा दिले मोबाइल पर खुशा दिले जिले मन है बाहर चली तरह तो बसर मेहनत को जे आए हो खुशा दिया कि नहीं भाई चलो हर हम की दुनिया अल्लाह यह दो मुसलमान को डर हवास दुनिया हानि नजर इधर कागज के बड़े करिया बहुत आदमी वो चले तो दीन और हम मेहनत करिया तरह से होसा तो रेन नहीं दुनिया हारे मेहनत करे तरह होसा ये तो दीन और हम मेहनत करे दीन में तरह होसा चले उतर हानि तो पूरा हो जाता है आप हम बनाए पूरा हो जाता लगे कि अल्लाह बोले रे दो रिसाला ध्यान नहीं दीन और हम चला आप दीन और हम आसे दुआ अल्लाह इन्ना हमल आते लोगे ले रजा सार जमरे इस्तेमाल करो आरे खाली दिन खाली आदम और हम ले दो हमले बाबा नहीं चला आज सरे दीन और हम गरम चलो दीन और हम आईनी जो खुद में बड़ी दलील आ दीन और दावत संगर दियो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे से वास्ता ओ अल्लाह तो यार रे मेरे जान नमाज पढ़ो जब दौलत की तरह वाले रे या अल्लाह नमाज पढ़ो अपने तारा की दिल न चले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हाय अल्लाह रहमतुल्लाह रब जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ذريتي और नमाज हम कर जब दौलत की तरह वाले रे चलो सुभान अल्लाह नमाज है जिसे बरसत अल्लाह ये सवाल करेंगे अल्लाह ने कल मेरे जवाब दिए अरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किस्सा मजिद बहुत दूर रही तला जियाए हजरत मौसी गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खाब तफसीर करे खाब तफसीर गरीब वाले को दावत दे संदिल्ला दाए तो हर जगह मजे हर वक्त मजे मजाल वाले फुर्सत वाले एरिनो जोश ने जो दावत अल्लाह होने कब ज्यादा पहले या मत दावत दो तू दावत दी वादा अल्लाह ने आज जिक्री अल्लाह बल आज तो मन जिक्र आजी अहयान खुद मंजे किधर मंजे रे खिदमत करे फिसल ले तू खिदमत यार अल्लाह वजदे खुदा है जो जोर खिदमत को जिदे होले खुश अल्लाह बड़ा मजे आज गुरु जले अल्लाह यार खिदमत करी अल्लाह में जाए मुसाफिर घर जो आ रहा है खिदमत करी चलो सुभान अल्लाह आए जो मेहनत करी दे आ रहा है खिदमत करी अल्लाह तो ने मेहनत लगे लिख ली आज मेहनत करी दे खिदमत करी दे और अल्लाह राजी है अल्लाह सरे क्या अल्लाह खिदमत करी दे दिन ये यार आप बोले इंशाअल्लाह वाला शिवा कामयाबी आए अल्लाह राजी करी अल्लाह खिदमत करी दे जरे सवाल आ रहा है खिदमत करो तो नजर आइन न साई लेकिन आए साहब ओ अल्लाह की राजी हो जजा अल्लाह राजी है जे ला रे फिर आते अच्छी लगे दुनिया नंबर अल्लाह तबारक व तआला जो राजी दे खलास में लगे चलो भाई ओ मरब्बी होने हम गरी अल्लाह रे राजी करी अल्लाह रे हम दे आई नवाज दिया अल्लाह राजी करी अल्लाह नवाज में फिर सच्ची रे अल्लाह राजी बोले गुजरन ये सवाल के साथ दे चलो जवाब ने जरगन दे करी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत खुद बिल्लाह इन्नी तरक्तु मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाह खुदा अल्लाह और ईमान न रखते मंशूर मिल्लत राय रिजवली सुभान अल्लाह तकन टेंशन कर रहे हैं इन्नी तरक्तु मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाह व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून चलो अल्लाह रे नमाज मंसूर रास्ता है
মুয়াজ নগরের মানুষ নাকি আল্লাহর মানে দেবেন হাম নাকি আল্লাহর নামানা দেবেন হাম রাস্তা বুড়ো সালাম না দেবে ইন হার হাম রাস্তা বুড়ো মানুষ গেলে বড়রে ইজ্জত নগরবে শহরে আদর নগরে রহমত নগর দিন হার হাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম হতে আয় আল্লাহর নামানা দেবেন হাম দেখুন দেখলি মুয়াজ নগরের বলকালা দে বলকালা সাথ দিন হার হাম बल अहयानन दुआ वरी बौकरन निकिया हेडबू वरे काफिर होना कोरीर वादी के लेकर लगला काफिर के इधर रही अरब मुसलमान विधि रे इनकी वाले ये दोले मस्जिद वाले ए मुसलमान इधर बाहर दादा बुशिर खान नबी इज्जत बासी न भरे ए इधर मुसलमान ये गल देखिए अल्लाह खुदार भरी गल्ला इधर देखिए अल्लाह मस्जिद काफिर करे काफिर के इंदिला वसो में गए उन्नीस सौ तुम्हारा वसो में गए चलो भाई इनकी अल्लाह ने राजी करो जो अंशर हम न कि अल्लाह जीन मगर न जो अंशर हम इन्नी तरक्त मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाह मा बाबा मानते नाफरमानी करते এখানে মিষ্টির মিলিনা করতে জিরামের হক জিরামে না করতে রাস্তা বলা মনে মানুষকে রেজি করা হলো হক না করতে ইন হারাম इनकी अल्लाह ने माने अंशर हम ना कि अल्लाह ने न माने अंशर हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुख्तसर के होती तरह शुरू मले इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह व हुम बिल-आखिरति हुम काफिरून ज़करानी अल्लाह तबारक व तआला न माने আল্লাহর কুফরি করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কুফরি করেন বন্দাওয়ালি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর থেকে আরা ফায়দা লাগলে হুজুর ছিল দৌলি যখন হক বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম जात मुबारक करे खुदून अंगराजोले कैसे साबाइए थे शरयल्लाह बुलियरी केली हम तुझे मौजूद हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह कर हमें ये दोले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को मिलियरा शील लेकिन इजरा अल्लाह ने लोग शरत दे बहुत बफर आ गई लेकिन यार आ रहा है तो जने चला अल्लाह ने लोग शरत दे हकन हम ले आ रहा फिर कर दो लीन निगारा फिर कर दो बुरा बंदे दहाड़ यहाँ शिरल्ला خوب فیلنگ کردوں فیلنگ کردوں نا ہم دیا رام دے چلے والے شیر ہمارے ان دجا بلائی گورے گورے لے ان دجا بلائی ان دجا بلائی کی کرے عجیب خان کرے او دجا رو ہوئے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق زیاد ہوئے ابھی در مارو ہاتھ میں ایرہ نہیں ایرہ دے ادھر بھائی در ماری کرا اما بلائی خود বিলারে বঙ্গরে নেজ তোমার তো তাহলে তুই হবো তুই হবে না বড় বলে জুড়া যে রাস্তা তো লড়াই মিলে যায় হাই लेकिन বিলারে বঙ্গরে দিল তো মায়া হয়ে লা নিজা ভাইয়া লা বিলাই বাত তো হবে যে মায়া হয়ে তো জাহান্নাম যা হবে চলে হলো যে বিলাই উল্লা দুশমন का दोस्तों लिए दोस्तों दुश्मन की দেখবো জমহুর হাত ও দুজা খেলাম দুজে ফটোডেলা হামল হাত চলে যায় যে পুরা নিত্য সুন্দর করে বুঝিনা পারি আর কো বুঝো জীবানে কি আল্লাহর নামে শরত দে জীবানে কি গারান্ডে দাও আগে যদি হন দেনা কেন হনি পারি গারান্ডে করো আমি রে দশ জীবনে কি করো দেইতে জমিনের বাসালে হাত বাসালে خدم غامرات الفضاء غزوات الفضاء وطلع اسمانتو مصیبتو رائد دعا اسمانتو برایو رائد دے زمینر غزاوری اللہ تجارتو زمینتو کا بدل اڑیا رہے زمینر باسالے دے چلی یار بات جانے کی بڑا مجھے باس ہوا فیتر نام کی نام خد بیگا 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 ایتے بڑا مجرم اللہ نام کی نام الکبیر اللہ نام اور کبیر انگلش میں کبیر ہے کہ وہ بیگ چلے سبحان اللہ اللہ نے دل اگر کے شرع بیگ اللہ تبارک و تعالی نام چلے ہم کر ہد بیگا ایتے بڑا مجرم بیگا دیکھو گودن با ہے اللہ گرندے لگے ادھر ادھر باسلا اللہ نے شرع نے আরো দিতে হতে চাগুড়া নাই কেনাও ইদার হামজি জীবন গরমে আসমানের মধ্যে জীবন গরমে রেখে বেড়াইলো
জুরমি কি জমিনকে গুড়া জমি সাই দাঁড়িয়েছি ওরে বলে ওরে সারে জমি সব দিল না আল্লাহ সুবহান আল্লাহ লেখা সারা না কেন সারা উদু জানে জীবন কারমা দিয়ে ঠিক আছে জমিন গোড়া সাফ আর উদু জানে লেতে নাকি অনেকে ধরে মারে তাহলে উদু জানে নাই উদু দিলে উঠে পুনে নিয়ে ঘর বল রহা মজলুম দুয়া আল্লাহ দাঁড়ি পুনে এই উদু জানে আওয়াজ উদু যে ওর আসে তো ঘুরে পুনে আল্লাহ লেখা সারা না কেন সারা আল্লাহ হচ্ছে মজলুম দুয়া ওয়া ইজ্জতি ওয়া জালালি লানসুরান্নাকা ওয়ালাউ বা'দা হিন আর ইজ্জতের কসম এর হচ্ছে তোরা বাসা লিয়ম মরদ করে যাইম সাথ দিয়ে যাইম তোর হক করে লইম চলো উঠে নিয়ে গেলে কি হো আয় আল্লাহর কালাম নেই अजीब अल्लाह लेकिन आरा बुझी नो पारी आओ बुझी आ रही हो नो बुझे संगे बोए देखिए आदनान वलीना हारा हारा करे किसी का दे खुद भोला ना जो मजा आ रहा है जंगल अल्लाह जरा जान कुर्बानी दे फलन आदनान लीना रहो किसी ने मोर जिक्के मत हो लगे काम हार होंदे हम और थोड़ा रास्ता रास्ता केला बोरे नेलोना बाजार रखा हुई चले मोर बंदीजर बंद अल्लाह फौलो जगह बंद मोर बंदला जान दे लगे कुर्बानी दे लगे चला आदनान वलीना सब कोई दे हिंदुल्लाह आदनाने होते कुर्बानी दे लगा हानिस बोली कर कोई थोड़े कर कोई थोड़ा हाय कर कोई आज हाय कर कोई तो बिल्कुल ज़ारबा कुर्बानी दे लगा ओ भाई इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह गुरे रे आरो बंदरा दिए गला खड़ा की गला तोरा सा एक और बोली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुख्तसर साद होते इन्नी ज़रअतु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह अल्लाह माने आयदर न माने ये अल्लाह माने हरे इधर आते को माने अल्लाह रे नमाने मुख्तसर होता अल्लाह रे नमाने आही करे नमानी अल्लाह रे माने आही करे माने चल आरब के कायदे आते नबी करे आरे नारा सोल बिना कायदे और बिना सुनेन अल्लाह रे नमाने आले चलो माना मानी नहीं चले अल्लाह बली यूसुफ अलैहिस्सलाम यार बाद दिन वतबअतु मिल्लता बाबाई हन्नी इब्राहिम इसहाक याकूब एरो बाप और दादा और दादा लेकिन दादा रे बाप हो जारे हारे ने नाम हो जारे लेने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो होने ने मारे मजहब दिन अन नबी ला कदिब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أرى حمام ماذا ختم ماذا عبادة ماذا الله الله شريك كرنا خلاص أرى بدر ناي أرى شريك كر بدر ناي أر شريك هو دين بند الله جائز ناي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نيجا خود فايدة الله يجد نعمتان ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون عجيب يهم بعض أحيانا وإنك على أول بلد خذ بالله شيء صلاة ولكن الله تبارك وتعالى يعلم مصير رحمة أبو رتد فرقته يا صاحبي السجن او दोनों भाई उन्हें हाँ दोनों फौजा दोनों दोस्तों आज बहुत मस्जिद में निदेगी भाई हो हर दिन में काबिल मुसलमान भाई नहीं करेंगे वलाकिन आर दोस्तों आर फौजा क्या लज्जा मजा आती है रमजान में या صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار कि दुआ बुद और बरो न कि अल्लाह तबारक व तआला एक कादिर चलो अल्लाह आजमत बयान करे देखिए अल्लाह बोली इजारा हम सुबह बेचे और बादशाह खुंदिले मारे
फिर अल्लाह हमारे दिन दहाना वरने अल्लाह ये कर बादशाह तुम्हारा देश करे बल्ली कर बादशाह हवा गस्सो हमारे अल्लाह हुक्म दिया ना सियाम फारे नगन फारे दे या यूसुफ अलैहिस्सलाम को बयान दिया ना फरने चला अल्लाह राजमत अजो तफसीर ना करे हां तफसीर करे के बोले दिन उनके लेके जरा लेकिन हां तफसीर करे के आगे मेरा देखले इदवा बाद में हम लंबा होता बोली सुनी कि अल्लाह निहाई तासदे अल्लाह जैन नबी हारा जगले मोना होए तो फिर 3 घंटा 4 घंटा वाज 5 घंटा कसम नहीं कि अल्लाह वाज बाद हारा चले हम ये नहीं आगे दे एला मेरी गला ओ भाई एनो मस्जिद में हसने मानो जो लगे कोई वाज बाद हारा चले मोना होले मोले हसवान वाज करे गला कसम नहीं कि अल्लाह हालात देगा आगे इतनी की बशारत हो गई ये हालात चले का है यूसुफ अलैहिस्सलाम करे अल्लाह का अजीम जानार मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा मा ताबुदून इबा एक बिल्ला तफसीर किए करे माना भी है यानी तुम्हारा कसम वाला करो इल्ला खुद नाम तुम्हारा बनाए तुम्हारा सदा करो और एक बिल्ला तफसीर मा इस्तिफामी मा ताबुदून मिन दूनी तुम्हारा लवाद किया बात करो ध्यान के हो गए बुत हो तुम बाबे किया से तुम्हारा कोई नाम खुद मिले तुम्हारा दुआ ये मा ताबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मा खुद नाम खुद नामों और गेंगुरी द्वारा पूजा करो मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मय्तमुहा পাত্তরিবা তুয়ারার হায়াদর ফরালর মদর রিজিকর পাত্তরিবা কেন্দ্রী জিম্মাদার পাত্তরিবার নামত তুয়ারা বলে কেন্দ্রী বুদ্ধিদারে তুয়ারা রোজা করো কেন্দ্রী বুদ্ধিবা পাত্তরিবা ইবাদতুল্লাহ মুস্তাহে করো পাত্তরিবার ওরে তুয়ারা এহসানি আছে হয়তো সাথে सम्मय्तमुहा तुआरा को जमाने की आरे तू इधर आरो ऐसा नहीं करी आज तू इधर या ना ऐसा नहीं करी चल तू ऐसा नहीं करी अरे तुआरा पूजा करो उसके तुम के मुंडा पूजा करो आखिर मरिया नहीं का आखिर दी करा आखिर नहीं दी सम्मय्तमुहा अंतुम आबाओ तुआरा तू इधर अदल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काय होते खुद अल्लाह या तो हुदम चीज मोन गुडिले जाहिले खानिदम और हुदम मोन गुडिले हाशिदम हाशिदे किले खुदारा हाजुले रे मुतो कबारे जाम पूजा करे दम लागे रे हाशुर करता नहीं पूरा ये कहां पे ये खादे लना गड़े अल्लाह माहो का जवाब है जरा मरात का हैदार बिन हाजुल वाले बराजन करे रही हो और दिनो ये आधार के नहीं ले खादे लेने के लिए तो मोड़े हाई लगी मादरन के सुरा की दे केला दिनारे आमताले इमामत बना दी चलो सुभान अल्लाह कहन आहो कहन तो जमाना ये अलहमदुलिल्लाह को जमाना ये अलहमदुलिल्लाह को जमाना गुजरी ये अलहमदुलिल्लाह कसु शकुल जमाना हो मंजिल तो मोसरे गुजरी जा वल्लाह के ख्याल में ना भर दी आ रहे हैं आसना हारे वो करे दादू जो बाले उदु जरे उदु जा यार बदतो हो तो शायद सारे उदु जे दादी करे दाद जल लगे ना तो उदु जैसे चला आ रहा हो उमर ने खत्ताब जमाना है तुम्हारा हरम ने हरम नो खरा उदु होने उदु जब ना मागे उदु जब गिर मागा चले यार सारा निजी बोले और सारा जमा के अंदर ले सारा खुशी दे यार दादे बाद लगाओ मलिक खुद आदम दिले मैं बंजर माता मल हो देखो लोग करी कि अल्लाह खुद शली में बोले की करी दे
সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলিলে শোকেন নাই হওয়া মাসাইনা ঘরে বেটা বলেন দাদা হিজর হানি গেলেন না গেলেন মিনি রসুলের বেশে করে দিয়ে যাইলা চলে বুঝতে আজানের তাজিম নেই বাবা বুঝারে আজান দিতে আজানের উপর দাম আছে কেন আজানের কিমতে দামে যদি আইন দিলে মাথা মাথা হতে দেন হতে এক দিলামিকা আনে পুরা হরি নলে এক দিলামিকা সারু लेकिन है किशोर में एक ही गरीब हो दिया केंद्र बोले तो हानि करे ने दिवाली हजारे एकदम में वाला गुरु चले है अल्लाह चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हदीस साहब तुम्हारा सोना जरबो का गांव ले आवाज बोली जा रही बाद नदी के बाद भाई एक नदी के बाद हुदुम करो ना क्यों हद मरद बंदी जरबो जारी के सारे मगर जरबो बंदी मरद जारी के सारे आज बोला मुझे हाय देखेगा मरद को मरिए है जरूर जरबो डोरी में गुम मुसरे लो बर्मा नहीं मग्गे बुली लगे जरबो ने आ रही चलो मग्गे बुली वाली बार अभी के बंदी तरह दिखो तरह मग्गे मर जाए आरा बर्मा गुना दे बुली वाली चलो सुभान अल्लाह कलिया के कस्वा से जोर कस्वा से जोरीन बाहर के जरा करें अल्लाह इधर लड़े इधर नहीं अल्लाह तबारक व तआला लमा के भले इधर कुरान चलो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वही जगह कर रहा है कुरान वजह चले जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अरे बयान कीजिए आर वजह हदीस वजह चले जाए आर की भई अगली जगह संतो अशे उनको इन वजह आ रहे थे चले अल्लाह बोलिए रे खुद सम्मैतुम वअंतुम वआबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान खुद इन बोले असने ज़बूतीन द्वारा होगा करो बूतीन हक दे हिरत बोले असने हमें पूजा बचा लेना द्वारा दो तीन हक मिले रहे होने की दुआ लगा अगले हो जाए मिला आते हैं ना कि तुम्हारा कोई द्वारा होगा करो मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह खुद ज़मीन रोरे और दुनिया रोरे आखिरत रोरे आसमान रोरे हर चीज रोरे हुक्म न सोले इल्ला अल्लाह तबारक व तआला इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह मल हुक्मु इल्ला लिल्लाह हर हुक्म न सोले इल्ला अल्लाह तबारक व तआला इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमर अल्ला ताबुदु इल्ला चलो अल्लाह तबारक व तआला ताज़म बयान करो मर वो आदिवादी क्यों अल्लाह यार बजदे अल्लाह रे बादे होने के रे इबादत में बजो देने के आरा होई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ओ अल्लाह इबादत करी ले तू एक जमर करी होंगे मागिलियो तू एक जमर तू मागी होंगे या अल्लाह ओने हदया मजा ताकि नहीं आ रहा नाकी मागी दस वाले हत्तर जमत तो मागी अब इबादत करी दस वाले हत्तर जमर इबादत करी चलो आ हो जाए होता गाल हम जो नमाज हो दे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह तबारक व तआला हदीन अलम तरा अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द आसमानों जमीन जदून से देखुन अल्लाह रे सजदा करे والطير صافات حتى भाईजान जिंदगी हवा रे पूरे फटलारे फटदिशो इन या अल्लाह जिक्र अज़कार करे सजदा करे अल्लाह रे सुभान अल्लाह इंसान करन कुल qad alima salatahu wa tasbihahu खुदा अल्लाह ये देखुन रशीद अली तुम्हार नमाज को केंद्र करीबा तुम्हार जिक्र को केंद्र करीबा तुम्हार खामदू केंद्र करीबा अल्लाह देखुन और बहा दिए गाना दिए शिका दिए
الله تبارك وتعالى تنوير فلو خد الله تكون بعشي ولله ملك السماوات والأرض زبنا أصمر ملك بعشيها الله تبارك وتعالى وإلى الله المصير فالإنسان بفرع لها خلاف الدين الله تبارك وتعالى لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد أسماء الجديد الله تبارك وتعالى زي الله کی بندر ہما حاجت نہیں ولكن دو تو بندہ عبادت دو کر فائدہ اللہ کی تو ہما فائدہ بھی جنو بندہ ولكن ترحم الله اجمعين دے چل اللہ تبارک وتعالى عظمت حد اللہ ولو انما زدون نجيز من ملك صالة من شجرة أقلام زدون من ملك صالة هيك صورة دينا والباب يرد الدنور لها لما يدولي والبحر يمده خد الشيء إلا دول الهاني الله يدولي دول الهاني برا يري حق دول الهاني برا يدولي ما نفيدت كلمات الله تبارك وتعالى عظمت الحق وعبا برين فريقا الله تبارك وتعالى يدل دوش صلاة في دنيا لخزائن والإندافت توين فجاء الله تبارك وتعالى الحمد لله غاربه توين أطم فجاء توين لكيان غاربا الله تبارك وتعالى عظمت بشي براء كلي إنسان اللي تفر عن غيره لكن حاليا بتنظر إلى غيره لكن الله الكلمة والله سأل اللفظ والله سمفره ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خد دوار عليه إذا قرأ ادقون منوش مرض ادقون منوش أرطو قيامة الدين بدقون منوش ورسولون إن بدقون هذا كان نصري ساعة ادقون منوش سبحان الله وقمان جيك علي بنا اور قمان جيك كي بنا كل بالا بيجي خدور ماري خدايا الدين مدى اتوان ماري اور ہم کرے ہوتے کری ہم کاری او دی کری کریم خالقہ حوصلہ خدای دل مدد تنا سرگا واسا بازو سے کریم یار ورنہ کاری کہ اللہ خود دبا دوسرے اور دبا دوسرے ٹائم لگے اللہ ہوتے دکھو ورانا لے دن نفسوں لے دن آپ کو نفسوں ساتھ ہے لگے ہو اجی بدلو دی چلے ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ظلم جل الله يسمى برهصة لأن جعل ذلك ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال خود زورت آوازم یونت آوازو لئیے فلم یونت آوازیم کیار آواز کہیں گری زمین اکان آئینی ألم تر أن الله يزجي سحابا خود ميولول إن الله يزمر ثم يؤلف بينهم فلم يولول اسكال كنزون يرين فلم يولول بكل هنجرى هلق ميولول بالنين أول جرى ميولول بكل كذكيل الله يخدر بعد ميولول بالنين ثم يؤلف بينهم فلم يولول بالنار ثم يجعله ركاما فلم يولول رجلا يرسل جديد عليه حد جديد عليه ميولا بني فلا ميولا ركي بعد ميولا بني بعد ميولا بطر ميولا بني خند اللوگ يروي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت
বড় খুলে গিয়ে নয় তাহলে ভিতরে কি আছে তাহলে বড় গিয়ে মেলার ভিতরে মেলা গলা গিয়ে চলে মেলা দিল গিয়ে ঠাকে যারে মেলা হাটটা মেলো গিয়ে হাটটা মেলা আনি আনি জমে আনি জমে আনি জমে হাত পা ঠাকে গিয়ে হাঁটু দিয়ে দেয় আজকে মেলা হাটটা মেলা চলে আর বাড়ি فترى الودق يخرج من خلاله فلحين يربطكم يربطكم فميع البيضاء زرع البيضاء أرجلك تود الليل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا خد معصرات معنين مصري غلال مشابه كم بيدي مشاري كنگر مصري غلال كم لگو خالي دي غوري جابه شوئي جابه چلو الله تبارك وتعالى ميولا ولي زميده حقته وجه بعدين مصري جابه الله مصر حيي مصر ودني جهايه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فترى الودق يخرج من خلاله فلا حتى يريد واحد خذكم يرى فلا مسجد كل قوادنا زيزي مسجد فاني ورد ميولا يعطي فاني ورد ميولا يعطي زرع ورد فلا ميولا نهورا كذا كم ميولا مهام جميل فلا زين مسجد في ورد زين عصيب عقد فترى الودق يخرج من خلاله تلا ركبه لنا وينزل من السماء جبال خد عصمانة والليل فارهد النازل قري عجيب عصمانة ميلة الله يهد عصمانة ميلة خلف رجي وينزل من السماء جبال চলে ঘর আল্লাহ জোরে আসমান তো বড় গাড়ি হ্যাঁ বেশি বড় বড় হার কি হয় বল সুবহানাল্লাহ হাজিন দিন দুনিয়ার সানর বেলর দুনিয়ার আলমর ঘর আসমানর চারা হতে ওগো দরা বগলা মক্কা জিদ্দা বাই গুলো ওগো সতর ভালো হতে পারবে ইজরি ফুল দেখেন وينزل من السماء من جبال فار الله جلب ذكي فار من برد زين نيجي صوت دي لزور فادي وادي كيور فره بركل نفره خدي ميولات فرد دنا خدي نرحدم فارس فاري اوتو ورغي পরিবার وادي وادي كيور গই শিটে শিটে লাগবে চলে হনে যাবে যেগো এমনি কালামে তো লাগো হনে যাবে যেগো এমনি কালামে এত শিক্ষা হয়ে যাবে ইলা আল্লাহ বসতে বসতে বিদ্যুৎ হাওয়ার ওর শিক্ষা গিয়ে চলে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আল্লাহ দিন الله الذي يرسل الرياح الله تبارك وتعالى بيروز ঘোড়া চলে বয়ফাতুহির মারিয়ারে কি বানা হলো বয়ানি মারি নিউলা বানায় ফেলা নিউলা ইন্দ্রাল কেন্দ্রে ফয়বসুতুহু বিসসামাই কাইফা ইয়াশা জেন্দিল্লা গুরে ওয়াত মনে হয় জেন্দিল্লা গুরে আসমানের বিষয় فيبسطه بالسماء كيف يشاء الله يصاب جندلا جندلا بالاسماء الذين يرون من شديد ويجعله كسفا টুকরা টুকরা দিল্লা বিলের মিলার মানে এক টুকরা না মানে গুলগুলা কেমন না याद एक टुकड़ा दिल्ला कि जमीन एक कुव्वत যাবে लेकिन अलग अलग فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله تميل الزدن الزمين
সেটা পানি হন্তু পাইল কিন্তু এঙ্গুরি পানি বেঙ্গুরি করে فإذا أصاب به من يشاء من عباده الله يزيد صايات فرغني إذا هم يستبشرون تلي مانوش الكشيو تلي ميولا بھالي ہونے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی قصہ دی ميولا بھالي ہونے لگے اللہ اعلم چلو حضرت نوح علیہ السلام کی قصہ مرئی دلے ويا سماء أقلعي وأسمان بندري فلا تلا أسمان تهاني وجيد زمين تهاني وتير وقيل يا أرض ابلعي ماءك أو زمين تهاني وجيد فلا ويا سماء أقلعي وأسمان فضل كل تهاني ورداد بندري فلا أرض بركان هاني هم توشاس يا نمر ويا سماء أقلعي فلا الله تبارك وتعالى قدرة عجيب إنه بيجي لك جنة على هذا الكتاب دجرها بجرمه وجهره كسوسي بقول غلطنا دجرها بجرمه ورباف ورميكوتل بافي وتمولا بني هذا بجرمه يجري خندري وليه زوجيا بغليه زوجي هذا ياسر يهده آرام كولا جدا ولا جنة تمرا بيزور هني كنا فتي دنيا نمزي كلا آرام تباك جدا سي هذا آرام تمرا غرام موسم وجرد روبت नहीं चला आरब दिला गरम मौसम करा लड़ना होगा गरमी रे न्यूला है तुझे जो अल्लाह चले बाद बेलर है अगर गरम है तो तीन जोर हो जाता है गरम मौसम में चले अल्लाह बोले रे अल्लाह रहम मद बंदे हाथ देना खाना खाना आहला नहीं हंदिला खाए दिन हरी فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسبا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به فإذا إذا هم يستبشرون هترى بشيكوشيا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم زرين بدر عددو نايم مدو زهل گوي تلا الله رحمة ما يوسنو الله يجيبو دريو ليه بيا لكن الله رغم تكو فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ज्यादा बड़ी हरे हंदिला मारा हलो बड़ी अल्लाह ये ज्यादा बड़ी हरे आसमान और हवा बोलूं आसमान की ज़ब्बे मारा जदी ज्यादा ये आसमान को और एक कुरान नाज़िल ये एक कुरान और शरीर में गला इधर मारा शरीर या नाम को ज्यादा ही वो चलो अल्लाह तबारक व तआला इंसान अल्हम्दुलिल्लाह गुरुबा हंदिला में क़यामत को जैन ने की मारा यह मारा जदी न ज्यादा हो को हंदिला मारा मन शर अल्लाह तबारक व तआला जना सबरी وينزل من السماء من جبال فيها من برد بدنك برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار خذ فاره ورقده فاري الحكمة كي فاري منجل والكامرة سبحان الله رزاق مضر يهده وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد عائل ورل عميدي ذي الوضع يريه
मंशर जिंदगी है या तो मतलब हुआ सारा हम होने भरे गरबन नील वाला दे हर हम दुआ लगे चलो भाई लो नहीं दे लेकिन वो मेरे तो तुले दे मंशे लो हम तुले मेरे को तुमने लो सारी दुनिया लो वाला दे चलो भाई हुआ जल الحديد आई लो नहीं चलिए हल एजाज इल्मी होते قد نعم लो هذا شيء سير اصلا مرض بنا नहीं इन زبنا الغيرة इन فضول واسع اسماء رمضين هم نياز جاهين دنيا الدل خذوا قاعدة شيء سلم منشر قاتل حرق مرجين इन تعرف دل خذوا شيء سلي इन فرقاي اسماء ربوه فرقاي وده خالي خلي زبنا الأفضل والرحمات منشر قاتل هورين خالي خلي زبنا مريم فرقاي سلي فلي इन زبنا البكرة قجر مرموزة تاكي سلي منشيهن في نيالين وهم بنا سلي أصار ذهن کی شمار رہن گریام کی غلے موسم میں کو شمار چلو شمار بارہ بس میں نہیں دورہ تک کلنے کی لیکن ہدون بالو چلو بالو شکر مدد شماروں مدد لیکن میری لے رہے سارے لے رہے سنگر بولے رہے ماکی دیئے چلو دورہ دی یا این لوہ این بولا ہندلہ بھی کدک کیل چلو ہندو نیرہ یہ لوہ بانیں چلو افار اللہ دین خود کھارا बिजली मासे दे यार राधे और दिन जिस की वार एक दिन कहने लगे शिद्दे लगे फोन इधर पर हाँ भाई नीलो बोलो चले बिजली आवाज के बाहर जीवानी की हाँ भाई बाहर चले बाहर रहते कि अल्लाह बोले अरे सब वो तुहारी भाई आ रहे थोड़े खोजेगा नीला मतलब हाँ देखो चलो सब हम बोले हम खोजेगा अल्लाह तबारक व तआला जमीन वाला और तुम मसले करेगी चले हर तो तस्सुशी साहब रहेगा सारी इनके सूप बाहर मंशर गात हो गए सारा हो गए जब की फोड़े कहने लगे चार गात को जीता रहे कहने लगे तू यानी भाषा में जाओगी जे सारा तुझे जे गात मुझे कहने लगा सारी जगह फोड़े जे जगह तुझे फोड़ मोड़ी जगह जोड़ी जावे फिर तू आले अहयान होने दरी लेकिन आज हम नहीं दे अल्लाह आलम फरमान में देखिए आई चीजें लेकिन हम रब्बी को तुम्हें नहीं दे खुद दे छड़ाल हो जिदा आरा देखी खुद जागा तुले खुद है दिल निकल आगे और पूरा लोग दिल निकल आगे जरे भेजे हट गए चले भाई चलिए ना हम तो चल अल्लाह तबारक व तआला हद हार ये वयुनज़िल मिन अस्समाइ मिन जिबालिन फिहा मिन बरद فيصيب به من يشاء चलो तब अरे मारे हो जो मारे जीनर ने क्या अल्लाह ये सार चलो थारा और हम सब पूरे हम पूरे जरूर जरूर बाद में कुल ये बोली गई मंजर गार वो बोली पूरी गई जली जला दो एक जगह बोलो गम अंजे सन्ना करा चुन एक जगह बोलो गम अंजे इतना आया मनुष्य सन्ना करा जिसे किया वो गम गई तो तू ये साथ दे रहे ऐसा हाथ बोल मोले बन जाते एक दिन बोले शाह ने तो पहले किया बजी क्या होगा जरा जैसे नहीं मानस ये कि दफो जरूरी है अश्य बोले आर दिन आर खसदा आर जाए रे होना बड़ा गल्ला बोले तुआर इक्का तुआर वो ना भर लोग जितना ना भर फंदे हो दे तो सब्जी बनी यार वो पूरा पौधा है हदीदा ना आप तो और गोस बड़ा जतवारा करो है ना भरेगा जतवारा भरो साथ वाला हद्दू सबक बुझे सायन चलो फंदे देते नहीं भरे चलो हजों के सवाल में तब नहीं सही रखिए किस सुनाई उधर है इधर होते हैं शायद सदर पर तो सवाल लोग जो जोली जरा भाई क्या सवाल भी लोगों को जोली जरोगे नहीं चलो जोली जरोगे बोले हो यार जरा डरवा यार जरा डर ना जाना सवाल न बोलो यार देते नहीं कि जरा अली बोले खुद माने जोली जरोगे फयुसीबु बिही मन यशा व यस्रिफुहु अम्मन यशा और हजों तो अल्लाह बात है ले चला इधर तफसीर और तफसीर हो तो उल्टा فيصيب به من يشاء رحمت ضرر وجه في عليه ترى رحمت وجه كيف وجه ترى الله بضر فيصيب به اشاره ولا ضرر ضر جته وجه رحمت فلو دي اشاره ضرر کوئی دولے رحمت اشاره دي فار کوئی دولے تھوڑا کوئی دولے عذاب ويصرفه عمن يشاء ضرر لنفار اذا كتلي ليه زور له رحمت كلي له صلى ما يجي الله سبحان الله زور لبين کی زور بھائی زور اور زور اصلی قرآن زور دل مذہب دل مدنی کے زور ان حسین والے قرآن الہدایت حسین والے صلی اللہ زور نہیں کس نہیں
يكاد سنا برقه يدل هذا الليس ولا فرح ضعيف وينزل من السماء من جبال فيها من برد فار علمي نيمت हो जाएगी बाद होते यकाद सना बरक़िह यज़हब बिलअबसार फार देगी नूरत हो रही फिर बिजली दूर है फिर होने की सूरत हो जाए सुबजा है लगू और होने के साढ़े सात दोले तम दिल्ला हो रहे थे सुबजा के साथ करे ये का इंशाल्लाह दे पूरा आसमान मदद मेरे रहते है हो रहे सुबजा के साथ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يرى تريد كسر واتقرد كسر لما قرد رحمة تفوان قرد والله خلق كل دابة مما كفاده هو الأرلين أحيانا دين لما أحيانا رات لما أحيانا فوانا يعني كفاده الله يتفضل دين أفضل ولا فائدة فائدة سنو بينو كفاده فائدة فائدة إبوين سارت صحابة ما زندگی كامل سائنة فريق ذهن کی دینیان اے ہو دین دوروں میں ہو گھروں میں دنیا دے کو بول نہیں لگا ہے دینیان بہت دیا لمبا کرنے لمبا نہیں ہری لمبا لیو کسم مد فون لگا بولے اور کسم مد بہو لگا بولے چلو انسان کو ہے بہت دیا دوروں میں لگا کسم مد ہو لگا بولے کسم مد فون لگا کسم مد تیری دینه هر دینه یارزی بزرگ دیا هر دشتای نه هر دوله تو تاغری دینه های تاغری نین آن تاغری نین چل سبب چل عزیزی بجای زیدی هر دوله لمبا بتاغر کی دوله آپ حلر کی اگر آخر ودیگی آئے دیتا نفایون اندی لفرصت نفایون چل یا که بریاره سلیوم یان بها وریم آجیال جار بدون بفارو پیدوله خامانی فارو پیدوله خوشیادو چلا برو استمده حایم که انگری لوگم که انگری آتی آمر داخل کسو سنتا کرا وریم فیادین فیه تصرف ما فی الجه یعطیق ما فی الغرب خوده زیفت افزین پورا غلال بوله زیفت افزین لگه پورا غلا زیفرین پورا غلال غیبرین یا بخواست غلا شروع کری غلال इधर है उधर है इधर मुझे मारी गई इधर मुझे मारी गई इधर मुझे मेरे बहुत अचानक वाला दी गई तो ये मंजे तो क्या बोले हाँ डलिए मेरे मेरे भी दिन भर इस सिर्फ माँ भी लिया या ठीक माँ भी गए तो गैबरी क्या है तो स्वर्ग नहीं तो ना इज्जती हर स्वर्ग इज्जती हर लाती उधर मुझे बेच दूंगा उधर मुझे गए हुए चले गए सुनकर भी नशे अल्लाह والله خلق كل دابة مما الله يجب لما زدون شيء بنائے زدون شيء بودا بجے دگون مدے خانے کسو اسی خانی سارا ہم کسو نو ہری فمنهم تل الله يهود فمنهم من يمشي على بطنه كسو سرفت میرے سسورہ راڑے سولر کسیو فت میرے کو شیار سولر oni جی فت میرے کو شیار ہونے کے لیے جا رہے ہیں کیا ہوا نہ ہم ہفتہ لے خاص کے لیے سولر فت میرے کو شیار سولر ہم تندی کے لیے بولے بادشاہ نو بولیں دلہ پھر خودنا ہم تنسا اللہ بولے نزتن میں دہرا گلے ہم تنسا بھی بادشاہ اللہ فمنهم من يمشي على بطن فليهدد ومنهم من يمشي على رجلين خد عرفدوني دوتين عاري همي طبعا يهون أركان هدائر خد الإنسان والمجرور أغتون دينا سورة التكين ديناصور من الله دور مخلوق قدم دها هات الدل هات يلا دور سليم خد انسان راجع تكي دول انسان كانغر خبر انسان راجع تكيندي خد دارا بلا پورا گير دٹنگے راجع چلو ہم فائکہ تو پورا دٹنگ نہیں پورا دٹنگ ہوا دٹنگے زالت والا انسان دٹنگ نہیں
খুরাতো ট্যাং হওয়ান দিয়ান না, হজরতো ট্যাং হওয়ান দিয়ান, সিলতো ট্যাং হওয়ান দিয়ান। তোর বারা দুট্যাং বলা বারা ইনসান ন, খালি ইনসান এদিকে দুট্যাং বলে বুঝতে পারা ন, দুট্যাং বহুত আছে। তাহলে হয় ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع আর হজনে সাতটেন লেয়ার যেমন নাকি হাইওয়ান হল আছে আকসার সাতটেন লেয়ার يخلق الله ما يشاء الله تزيان من هذا الدلا من هذا الدلا بالفائدة করে الله ان دلا كيلا من جن هذا الله نيك تحكم هذا الله خد يجيبه أمر ألا تعبدوا إلا إياه الله يعمر بجده إيه الله يجي الله تعرفونه إيه الله يعمر برده الله ربع هني غيرنا منه الله ربع هني غير ربنا بجو شرك هو جن بشي برا اعتقاد هو جن بشي برا سليمان خطمنجه حدود الله اعتقاد ليه حدنا دهي درجة حدنا فودي درجة سلي إنسان الفكر خريج بشي براسس آخر هذيان الله يجزي نعمة بوزيب الله سماج دي الله يه سلي حق خلق بوزا بالا خلق سينا آخر ردا سے بالا مد استعمال کرو ذلك الدين القيم سلي بارك الدين عبودين بلدين خما زبانه كي الله دين ذلك الدين القيم تلي دربك اندلا سوال مويبونه ان بلدين دلي هور ادو مانو شريك مالك كي الله سے كده رسول الله يسلو جواب دغلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون خد أكثر من شيء أبو زير هذا بعض من جوابه يدعو الله مع الجماعة هذا بجزيك الله يكا لا بالكل على طول إنه مجمل ذي هندلا بجزيك الله يكا هذا يوسف رباي بجزيك يوسف رخت الله جل الله يكا بجزيك الله يكا دارك لا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله خد الله যদি হামেশা বেশ দিকাই কেন হজর ধরে বেশ করে আল্লাহর রাস্তাতে লগে লাইবো উমরার রাস্তার মধ্যে ঢুকে গেলাইবো ওয়া আকতারুন নাস ওয়ালাউ হারাসতা বিমুমিনিন خد اکثر মানুষ যদি তুই হরস দরদ দিও মুমিন বান্দা না হইবা اکثر বান্দা মুমিন না তাহলে সুবহানাল্লাহ বেজিকা আল্লাহ কেন হয় يد الله مع الجماعة ذكر شرفه يد الله مع الجماعة المؤمنة أي دجال مؤمن بندا ذكر هاي دجال راسترين نون واس مگر بھی کتے دور دے تیرا ذکر ہے کنا لیکن نور نور دے بندا ہو اللہ رے مانے دے بندا ہو سیدین سیئات الى سیئات قال افضل دل دجال ذکر ہے يد الله مع الجماعة المؤمنة فلهذا اکثر بندا والے نوجے نہ ظاہر سلی دارا حالت تفسیر کرائی اللہ حالت تفسیر بیان کری یا صاحب السجن او ہر دنو ہوا جوال دین اور نیکی زیال و سنی دے ہوا جوال زیال امال ہوا جائی گجی دے ہوا جوال سلے زیال ہوا جائی گجی اجازت کا ہو رہا ہے کہ بھئی آر گا لکھتا کہ نو انسان کو معاشرت برابر منشل لوری میرا کری سلے تو ملی لے تمہارا اخلاق میرے مانوش کا اخلاق بدلی بولے لیکن تمہیں جانا ہو رہی ہے دولے یہ میرے حق سے ہدایت یا صاحب السجن اور دونوں ہوا جوال زیال ہوا جوال اما احدكما چلی اسے کو ہوئی بجیدی کی حملہ مانوش کا ہارا ہے وہ اور ہم مانوش کا باسی ہو لیکن تو بری نہ ہو عدد هدن بشي برق شيء كيف هي أما أحدكما هذا قوارا بنزلت الزمري فيسقي ربه خمرا بنزل
একজন বাসি মারিব বাঁচানোর বাদে বাসারে শরাব বানাই দিব শরাব খাবাই মারিব হাম খাইবি আরেকজন আছে দুয়াইদিন তারে সুলভ হবে একখান কথা একখান মুরাদি হাবে গারণ আর একখান কথা হাতের জাগুরি মারি যাবে চলে দিয়া তোমার দুজনে মারিবারে কথা মানুষ দুটো কথা লাগাই দেখে লাগে তাহলে মাহবুব পুরোদি দুয়ারে তো ও গিদ্দাক গলা গেলে গিদ্দাকে বানি দিয়ে হলে কিন্তু কি যাবে সপ্তাহ মাঝে লাগবে যাবে যারা একটু জলদি মারিবে আছে মনে হয় হিটার হওয়া আসিবি যারা জলদি মারছে মনে হয় হিটার জোর দেরি ফেলা চলে এটা তো বলে মারি ফেলে চলো চলে মারি দেখলে কি যাবো ছেড়ে বাবা ফেটো বানা ধুয়ে বাবা চলো ফিরে যাবো হ্যাঁ দেখুন যেতে কি যা যাতে ওয়াশা বিরাশা টাকা এদের দূরত মরে যাবে চলে রাসূল আলাইহিস সালাম হতে করে হিন্দিলা জমরে হিন্দিলা করে কাটিবে তাই ওসকুল্লাহ দে যেতে নাকি ডাকিবে فتكون الطير من راسه فيقول আয় কি মানুষ তার মাদক তো খাইব মরি যদি বই চলে ভাইবে মাদক তো খাইব চলে যেতে নাকি হয়ে এই যারা দুজনে হতে এলা আর তোমার নমস্কার দুদিন আর একটা সময় দেখি কি আল্লাহ খালি মত আছে জনের ভাগে হাজার চলে হন্য ভাগে হাজার বুঝি দুজন কেন কেন ডরে হদারা গেছিল দেখি তুই নেন্দে হইলি ইউসুফ হতে নেন্দে হওয়ানি قضي الأمر الذي فيه تستفتيان তাহলে ফতোয়া হয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম হবে ওরা যে শিকর ফতোয়া চাইয়ে এই শিকর ফতোয়া হয়ে গিয়ে তাহলে আর তাফসীর করেন ফতোয়া দেন আর হ্যাঁ নদী কি আর জিকি বলে ও নিয়ামো মানুষরা আজাব থাকবে দিবাইনিকে ন দিতে তো হতা হলুন দিকে হয়ে আরে আগে কষ্টের সাথে গিয়ে চলে হন ইসারা দুজনে হতে আর না দেখি ন দেখো قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فريق رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرمت ده خد মানুষকে খাবার দেখি না খাবিয়ান মাথার ওর হাক্কা ঘুরে যেতুন না তফসির না করে তফসির করলে খাইয়ে মাথার ওরে ফায়দা হলে ফায়দা নুকসান হলে নুকসান ফায়দা হলে ওয়াদাত তফসির করি গলালে পড়ে গই চলি দাঁড়াল্লাহ তফসির করে দেখালে قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فليكن باصبر إذا يوسف عليه السلام مكن وقال للذي ظن أنه ناج إذا على القرآن يعرف الله هذا صحة كان سندر بنا وقال يوسف هذا للذي أتري حري ظن بنامي يدي يوسف وطوي دي باصبه إليه وقال للذي ظن وقال للذي تيقن إن كان هذا يقيني إن كان هذا وقال للذي ينجو باصبه دي دار هذا إن كان هذا وإنما الله يهدي ضرور باصبه لي قماني فلخات أرخاب التفسير قرار علامات ظنية إن اعتبارين हाँ अजमत दिक्की बोली अनसोइए हनी को भी दलावत नहीं हनी की हिंदुला बोले दिने भारी हनी की हम हाँ दिक्की जब हम हाँ योग्य है ना होने भारी इन गुमानी दलिल और तुम्हारे यहाँ कोई वो आरो तुम्हारे नहीं चलो हाँ बोली असर मुबश्शिरात यानी बशारत तुम्हारा अक्कन फरशानी तू फरशानी रहे लक्कन बशारत और तुम्हारिया बराबर है तुम्हारिया नोवे है तो अल्लाह हमको मंजे बाला देखिए अल्लाह को अल्लाह शुक्र है करो जो मुसीबत दिक्कत है बुरा दिक्कत हो ले तब बता बंदे का तिन्ना से साला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وريوري بقواه من النبي أصطفى هذا أجزاك الدولة خاص ورزدي بياد أبدالي عرقتي بلي بواسطة لين سيف ماهي إذا هذه مريات هاي إذا فلا إذا الله أستا أستا سيف طلع أبدالي يعني المزيد حالي أستا فلا يعني خراب كان موصول كان دكو كان دكو دي أنا معنا جوار نقصان جينا غريب الله ين نقصان تبع صلي غريب هذا الله هدي
وقال للذي ظن ضرور قماني بحثولي وقال للذي ظن أنه ناج منهما دون الزمن بحثولي قماني دوائی در على الجرم دورة ہوتے اذكرني عند ربك خدق الذين اللي دولي سنيلي بغرات العجير فالباشر আর হদা গেল কেন বিদাস আইসা মানুষ জীবনে রাখতে দিয়ে বাসর বলে বাসর বলাস وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فالذي باشر العري عبد الرجال غيره فأنساه الشيطان ذكر ربه شيطانه فاريد لبيه حرف هذا لبيه فأنساه الشيطان ذكر ربه شيطانه فاريد لبيه دي أمزريا يسوط الزيول المرارة بيشتعفد فلبث في السجن بضع سنين بضع سنين معنی 3 বছর যদি 9 বছর মান এগুলো আকসার মুআররিখিন হবে 9 বছর ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিয়ারত করতে তাহলে ফরাইদা হাত্তা بعض মুফাসসিরিন বলে জিকির করে যে ইউসুফ মানুষ বড় হবে তুই যদি তোমার মালিকের হাতে ধরে يعني বাদশার হাতে ধরে আর ইয়াদগান করছো ইউসুফের মালিকের ঘরে গেলে يعني আল্লাহর ঘরে গেলে चलें दिला हादिस गया है लेकिन हादिस है दूर दौड़ में मजबूत न कमजोर मुख्य और हुदूम मस्जिदे होते हमारा ये यूसुफ तो न उधर तो हमारा ये नीली वजह खुशियां दुनियादारी हो रही यान मजबूत निक्का सही निक्का वल्लाहु आलम आयो यान रे बाला बोली बुझी क्यों اسباب رزق وغيره انسان نام اسباب ورمله هو مشاكل नहीं الله يهدي ذو القرنين और किस्म में فاتبع سببا اسباب استعمال कीजिए चलिए यूसुफ ने जीवन में लम्बे اسباب ये मानुष ये माशर हो चला اسباب तो ने घरे में ऐसे बात अल्लाह बोले गरन यान اسباب तो अगर को अंजर भाई को जेलत वजह होला अगर आगे होला तो मसरूत वजह कसु दुनिया में मानुष सिंबोर जाहले हिंदे मानुष को लड़े किधर हो रहा है मन रखुम अल्लाह हो रहा है सिमात अल्लाह ये जान बढ़िया नहीं हो वलाकिन बियारा हमारे डॉक्टर हाफिज हमारे चला डॉक्टर जरा बियारा मन बुझ दे ठीक है यार दादाजी बोले हमें दवाई कमजोरी हो ना अल्लाह यार कमजोरी हो है तो अल्लाह का बादशाह को बियारा नहीं बियारा नहीं है मंशल बुझाइए चलो होती थी ना लोगों को दवा जाए सभी हुजूर क्या तो बियारा में थोड़ा दवा इस्तेमाल करा दवा ले रहे बादशाह हमारे जरूर बुर हो बनना था हो दे वो दवाई थोड़ा हर आज गोली ने दवा हो दे बनना था ऐ हो दवाई है ए यार दरबार में नहीं के जा खुद बादशाह का को बनना अल्लाह तेरा है को हाजी हम हो जा रहे हाजी अर्जुन हाजी वो गुरफों को आए रे सुनो खुदा में तेरा हला गोली ने दवा हो दे बनना जाती है रे एने जदीदा चलता है अर्जुन को ये दवा दे हाजी हुजूर को दवा इस्तेमाल करो तुम्हारा अल्लाह इंशाअल्लाह तुम कर जीरो दाबड़ा ले रे हमरो को दशे खुदा दवा तेरा हला गोली ने सांगिया दवा दे गुण खुदा गोमेदा दगुरे और द्वारा का विशाल लंबिया द्वारा होगा होला आज ये तो विशाल गुण का मातो खुदा हुजूर को गोमेदा चाहे से अल्लाह द्वारा गंगुरी सीधा हाले वाले गोमेदा बगुन सवाल दवाई बाहो अरे गुण दवाई तो सीधा हाले वाले गोमेदा लगोय खुद ने द्वारा रमला अल्लाह हुक्म नहीं द्वारा का को जब रमला अल्लाह हुक्म शाही है चलें अल्लाह तबारक व तआला और एतमाद लेकिन असबाब तो आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असबाब तो दिया करो बोलो सुनो इन्नमा दत्त हो रही है
কি হলো শৈতান হইবার জন্য শৈতান হইতে মানুষ জিওলোকে নিয়ে নিলে মানুষ নদী মানুষ বড় মানুষ কিমত বলা মানুষ অন্য মানুষের দিল না এ মানুষ জিওলোকে নিয়ে ভেজিতে হলে আর খান দেখুন নাচ করে দিবে নাচ নষ্ট করে ফেলে এই যে শরীর নেই বহুত খান করছে হেরে বহুত মারাইও করছে बहुत बागी दौड़ बनाई बहुत रास्ते बच्चे चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेवत ने लद्दो एक होने को शदिन ने हमें पुड़ी में चलो शदिन ने साथ मानो शुरू ने ना रखन तो ने लीगो शदिन ने मंदिर बना बदल रे मस्त हाल बुझे घरवारे की बुझे ने मारे चलो फरा के लिए शदिन ने अरकान जिसको मशगूल करी वाला दी अरकान चीज जहां में गला जी होले चलो अरकान में मशगूलता के दीजिए दियान हम कुमार बेरने वाले एक काम बोले अरकान वाले जगह हम ना हो केवल दियान हम कर बेरने वाले इंसान है فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يا الله حكمة شدن नहीं जरा हो रहा है लेकिन तो हो रहा जंगो या हिकमत कि अल्लाह होता जो टाइम नो हो यूसुफ तू जियारत पका रहा होती अजो टाइम नो थानेडा में बाहर है कि अंदर चलो लेते नहीं टाइम में बाहरी टाइम जितने नहीं कैसे बादशाह हार कम देकर कि देकर وقال الملك إني أرى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف बादशाह होते आए हाव देखी देख खुदा अष्टो बोली बोली बोरू टैक मलियान गुस्तो पूरा गुस्तो ला टैक अष्टो हाथ बोरुवल 7 बकरात हाथ बोली बोली बोरुवल सिमान मलियान का मेरे हाथ बोरू हे हाथ बोरू और हाथ मोरा दिला हड्डी मारे सत्य नवारे हड्डी का आदत हिंदिल्ला का गरु आइए कैसे बोल जावे कैसे मारा पूरी गरु ही न पागे पूरी दिक्के इजारा गरु जितने किनारा से अधिक हाथ का गरु ने मोरा बिल गरु इंतियाज इन रहा शुरू सब इजाज वो सब सिंबला दिन खुद और हाथ तो सर दान और दान हम करे और आ रही एंडे बोले दिल इल्ला बिल्ला वरा दान हो जो दान देखो मानुष दान दान और हम बोले मानुष आसे चले सारा यो आसे सारा यो आसे गुण आसे चले आएगा दिल इल्ला बिल्ला हो जाएगी ना चले सौर मान लेते हैं कि दाना से दाएं भी तो चल बने हुए ना हाई लेते सारे बहुत सुंदर लगे दागत धोआ हाथ को सोर और जोगी फिर ये किया गया फोन के बोला तो ताकत नहीं बोलना दुनिया रे फोड़ी मेरी मन मुरे देखी अधिक गांव मेरी तूड़ी बोलहम को से होवे ने साक्षारा ये उमरे दरा गले हन्नी न रे दिन हाल साले सुंदर लगे दान मलिया पूरा दान वाला उधर को दान करेगी सुने दापड़ सुने दापना के बुझे हुए खुशा बन रहा ने ये वो दापना के बुझे कैसे दान बकून करेगी साथ दरा दे हारा शुरू बुझला हाशुरू वो सब संबुलात खुबर हो कराया बिसात अव्वल शुरू में दाने दान हन हां पे हां हन सोरे wen हाशुरू दुलंबोर मगे थोड़ी ये में होले दोगी आरा गयो मगे इतनी जी गाज गुसला मंचे जदरा ही गोरो गोरे करा बिरे गाज गुसला उड़वा खरला है बल्ला जिया है बल्ला तोय खरला जिया सोय नसलिया हंदुल्ला करा गाज नहुरा ने फिर मुझे वहां को होले तो बिरे गंगरे केस दे बाबा हाड़ी वाला अन्ने सिरी वाला कि अल्लाह खदी बे इदई आरोग्य मारी बरे
তাহলে ইন খারাপ কি হলো গাছ চালা তাকে রাখে তাই আর হইগুলো এটা মানুষের কি কি হলো দাসের মারে রান ইন লম্বা হতো এগুলো দাসের কেন যাই তাহলে কেমন তাকিয়ে তাহলে সুবহানাল্লাহ সদিন কেঙ্গুরিয়ারে সর হরিগো দেন তুই এলু সরি ভাই যদি তারা তুলে দিলে তো বাড়ি সেদিন কি আয় উতারে মুখের হাসু রেদ হবে দাম ভাইয়া হতে হাসি বাদ কিরামত আসতে হইলাম মতো গরুর দিকে গরুর দেখি আরে ইনকে দেখিলাম না বললেই আমার তো বলবে সরিন দিকে আমাদের দেখি সরিন দিকে ইয়ার বেতন আমরা গুনবার কত দেখিলাম আমাদের কি দেখি মনে করি হলো আর হয়ে গেলে দেখিলেন বেজিয়া দেখেন সাধারণত যে দেখি মানুষের রক্ত আসে দরবার রক্ত আসে এই দরবার হতে ইয়া আইয়ুহাল ওয়াক্তুনি ফি রুয়ান ইয়া আইয়ুহাল মালাউ ওয়াক্তুনি ফি রুয়ান ইন কুনতুম লিরুয়া তা'বুরুন খুদ तफसीर করে জানা বলে মরহাব বানানো কেন তফসির করে দেও না लेकिन তারা জবাব দিতে in হুজুর খাব লিখি সপ্তাহ হুজুর সপ্তাহ লে খাব লে ভরে গেছে in খাব লে এই সপ্তাহ قالوا أبواز أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أنا شبر التفسير بجدا ولد بدنا أنا شبر التفسير بجدا بنا فإن شمت ما نشرت ما نشره فإن فرا يده حتى يوسف تو فرا يده ناكي إجت تو فرا يده ذات नहीं जिलो तो नहीं वाली दुनिया दर में फरा गई हता लहबे وقال الذين جاء منهما दोनों जन तो जन वसील दुआ इधर होते وذكر بعد الله होते बहुत पसंद करता होते चले फरा हाथ दिए दे يوسف तो लगी जत्तू वाला की अल्लाह होते नहीं وذكر بعد बहुत बसर बता रोटे था रेडिया रे बड़ा दौर गिरिया इजा आवाज़ नरबरी नीचे बदाशी कि हो أنا أنبئكم بتأويله إخاب التفسير على اليوم बादशाह कौन बड़ा है तो हजार कना तू दरीन इंजन से लेने वाला और तुम देखते हैं हमारे तो से पहले तो बड़ा बार करा होता है आना होना दियो कौन आरा भी करे सभी मंचे दरो दालाले हंगर दीते क्यों हमारे गरीब जो करेगा उसमें गरीब किसे गरीब तो नजर में उनको बाहर से गरीब तो किसे इंदिरा भूख हो जाए और हामी ना गरीब दी आए वाले हम गरीब यही केंद्र लेने के हमारे शक्ल देखो इधर और तुम बिताइए नहीं हाँ यार तो सराय गरीब वैसे दरोगर को जेब क्यों हम तफसीर करना होगा तो ना आए गरीब तो आरसीली ना तो हमें जरूर खड़े सब जियारत में मजीरो में जिक्र तफसीर करेंगे सब जो के नारे देखो ना बना थोड़े सारे देखो जाते बहुत ठंड मला बने लगती थोड़ी से ज़ौक़ ज़ाहिरे ज़ौक़ मौत गलश चलो ज़ाहिरे से आयर पहुँच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम तफसीर करने बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ियारत में ले गए चलो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे दोला ये हल्का मज़ीद यूसुफ ज़ियारत में ले रहे खिलाने हम सही और खिलावे जालियात और मकसद में जालियात और जियन जाका आसियान मज़ीद इंशाअल्लाह कसू शराब और बोरीर इनर बावत कसू बयान भी चलो इंशाअल्लाह खिलावे दलाइम आयदात हो दलाइम والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين